Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. U iznenađujućem preokretu događaja, turska glumica Jagmur Yüksel uočena je kako žurno napušta dom svog bliskog prijatelja, kolege i glumca Barisa Baktaša. Ovaj neočekivani odlazak izazvao je radoznalost spekulacije među navijačima i medijima, što je dovelo do pomahnitanja pitanja o tome što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Jagmur Yüksel i Baris Baktaš dijeli duboko i trajno prijateljstvo, koje se često može vidjeti kako podržavaju jedno drugo na ekranu i van njega. Njihova veza oduvijek je bila tema interesovanja obožavatelja, a mnogi se dive prijateljstvu koje pokazuje u javnosti. Međutim, Yükselov žurni izlazak iz Baktašove kuće natjeralo je mnogi da se zapitaju ima li u njihovoj vezi više nego što se na prvi pogled čini. Očevici su izjavili da su vidjeli Yüksel kako napušta Baktašovu rezidenciju sa vidno zabrinutim izrazom lica. Navodno je bila u žurbi, što je podiglo obrve i podstaklo spekulacije o tome šta je moglo potaknuti tako brz izlazak. Glumica je djelovala uznemireno i izbjegavala je pitanje okupljenih medija, pojačavajući intrigu oko situacije. Nakon njenog iznenadnog odlaska počeli su da se pojavljuju detalji o tome šta se dešavalo u kući. Prema izvorima bliskim glumcima, par je razgovarao o projektu na kojem bi trebali surađivati, međutim, čini se da je Yüksel možda skrivala iznenađenje vezano za ovaj projekat. Možda planirajući posebnu najavu ili događaj, koji još nije željela otkriti. Uzbuđenje oko njihovog projekta i njihove saradnje dostiglo je vrhunac, a vjeruje se da je Yüksel pokušavala zadržati detalje u tajnosti do zvanične objave. Ovo je navelo mnoge da nagađaju da je njen izlazak brz i jednostavno bio pitanje želje da zadrži element iznenađenja za njihove fanove. Obožavatelji su na društvenim mrežama izrazili svoju radoznalost u vezi sa situacijom, a mnogi su spekulirali u prirodi iznenađenja koje je Yüksel skrivala. Komentari poput što planiraju, jedva čekam da saznam, preplavili su razne platforme, dok pristalice željno iščekuju vijesti o njihovom nadolazećem projektu. Hvala vam puno što ste gledali moj video. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!